want you to pray in the spirit right now. Aku ingin saudara-saudara sekarang untuk bisa berdoa di dalam roh. I want you to pray in the spirit. Worship the Lord in the spirit. Mari sembah Dia, sembahlah Tuhan di dalam roh. Mari lagi terus. Tetap sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Receive the power. Terima kuasa. Receive the fire. Terimalah apinya. Api Tuhan. Receive the fire. Terima apinya. Our Heavenly Father, we come before your presence. Allah Bapa di sorga, kami datang masuk ke dalam hadirat. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. In the name that above every name. Di dalam nama di atas segala nama. Jesus. Yesus. Name is above every name. Nama yang di atas segala nama. There is no name like the name of Jesus. Tidak ada siapapun yang mempunyai nama seperti Yesus. Jesus' name is the sweetest name I know. Nama Yesus adalah nama yang termanis yang pernah ku tahu. And we come before your presence in the name of Jesus. Dan kami datang masuk ke dalam hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Father, we believe Allah Bapa, kami percaya that by the name of Jesus, bahwa oleh nama Yesus every knee shall bow, setiap lutut akan bertekuk, and every tongue shall dan confess setiap mulut akan that mengaku Jesus is the Lord. bahwa Yesuslah Tuhan. Father, as we come into your presence, Allah Bapa, pada saat kami masuk ke dalam hadirat, it's because we need you more than ever before. itu semua karena kami butuh Engkau lebih daripada We sebelumnya. need your presence more than ever before. Kami butuh hadirat-Mu lebih daripada yang pernah kami alami Father, sebelumnya. fill us with the power of your presence. Allah Bapa, penuhi kami oleh kuasa hadirat-Mu. Fill us with a new anointing, Lord. Penuhi kami dengan urapan yang baru, Fill Bapa. us with the fire of the Holy Spirit. Penuhi kami dengan api Roh We Kudus. need the fire more than ever before. Kami butuh api-Mu lebih daripada yang pernah kami alami Once sebelumnya. again, send the fire right now. Sekali lagi, kirimlah api-Mu sekarang, Bapa. Send the power of the Holy Spirit. Kirimlah kuasa daripada Roh Kudus. Because we need your power more than ever before. Karena kami butuh kuasa-Mu lebih daripada yang pernah kami miliki sebelumnya. Father, we know it's not by might. Allah Bapa, bukan oleh kuat atau gagahku, It's not by the power. bukan oleh kuasaku, It's by your spirit. tapi oleh karena Roh-Mu. Let your spirit, oh Lord, Biarlah Roh-Mu Tuhan move in this place, oh Lord. bergerak di tempat ini, Bapa. Oh, the Spirit of the living God, Roh Kudus Allah yang hidup, fall afresh upon your people. tercurahlah baru di atas orang-orang-Mu Touch ini. your people. Jamah orang-orang, Sanctify your people. sucikan orang-orang, Change your people. ubah jemaat-Mu ini, Do Bapa. something new right now. Lakukan sesuatu yang baru sekarang. Thank you for your presence. Terima kasih untuk hadirat. Thank you for your grace. Terima kasih atas anugerah. We worship you, Jesus. Kami menyembah-Mu, Yesus. We bless you, Jesus. Kami memberkati Engkau, Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. We worship you, Jesus. Kami sembah Engkau, Yesus. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. And somebody say big amen. Dan seseorang katakan amin yang keras. Put your hand for God. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. You can have your seat. Silakan duduk, saudara. Shalom. Shalom.
It's wonderful to be in the presence of the Lord. Sangat luar biasa untuk bisa berada di dalam hadirat Tuhan. It's so good to be in the house of God. Sangat luar biasa baik untuk bisa berada di dalam rumah Tuhan. Where I'm so blessed by the grace of God. Pada saat aku merasa sangat diberkati di dalam anugerah Tuhan. Also being with the GBE Philadelphia in Makassar once again. Pengalaman daripada Roh Kudus The ini. reason why the Holy Spirit must come. Sebab kenapa Roh Kudus harus datang? You see, every time you talk about the Holy Spirit, Yaitu setiap kali engkau berbicara tentang Roh Kudus. some of us think that Holy Spirit is here and God is here and Jesus is here. Beberapa dari kita berpikir dengan pola pikir seperti ini. Oh, Roh Kudus ada di sini, Yesus ada di sini, Allah Bapa ada di sana. Let me show you something here right now. Biar saya tunjukkan sesuatu pada Jesus saudara sekarang. said, Yesus berkata, I will never leave you comfortless. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. I will come to you. I will come to you. Aku akan datang kepadamu. Now listen carefully here. Let me give you some cheap or weak examples of the God, Jesus, and Holy Spirit. Biar saya tunjukkan sebuah contoh yang lemah atas Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. So that you may understand Father, God, Jesus, and Holy Spirit. Supaya saudara bisa lebih mengerti, lebih mudah mengerti tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Now look at this water right now. Lihat air ini sekarang. This is the water. Ini adalah air. If you pour this water upon your arms, you pour water on your arms, Jika saudara menuangkan air ini ke telapak tanganmu, you cannot control the water in your arms. saudara tidak bisa mengkontrol atau mengkendali air yang ada dalam air tanganmu. Close the water, you cannot. Saudara tidak bisa tutup airnya. So now, Jadi sekarang, the water now, this water, take this water again ambil air ini lagi, into fridge, deep freezing. masukkan ke dalam kulkas pendingin. And then when you put the water in the deep freezing, Jadi pada saat saudara mengambil air itu keluar daripada kulkas pendingin itu, the freezer, same water became ice block. air itu menjadi es batu es. But it's the same water, Tetapi air yang sama tadi, but different form. tetapi Different bentuk manifestation. yang berbeda. Then take the water from the ice, take the ice block Kemudian bawa es batu itu, air itu tadi yang tadi menjadi es batu, and put it into the pan and what? Heat the water. dan masukkan ke dalam sebuah tempat dan panaskan airnya. And when you heat the water, Pada saat saudara memanaskan air es batu the tadi, water or the vapor of the water will go higher. air itu uapnya akan naik ke atas. And when the vapor go up, Dan pada saat uapnya naik ke atas, it's coming with the hot vapor. ah, When the vapor is when you heat the water on the pan, pada saat saudara memanaskan airnya, you see the water will boil, airnya akan mulai terbakar, and then the mendidih, water will go up, the vapor will go kemudian up. uapnya akan naik ke atas, And when the vapor go up, dan pada saat uapnya itu naik ke the atas, vapor come down. dan uapnya bisa turun ke Now, tempat lain. look, the same water Air yang sama transform into the ice block, berubah daripada es then batu, it turn to the hot water. kemudian menjadi air panas. Now, when you go to the Acts chapter 2, Jadi pada saat saudara buka kitab Kisah Para Rasul pasal yang the kedua, same water air yang sama came as a fire of the Holy Spirit. datang sebagai api Roh Kudus. So now, when you think about God, Jadi sekarang pada saat saudara berpikir tentang you Tuhan, think about Jesus. saudara berpikir Oh. tentang Yesus. When you talk about Holy Spirit, Pada saat saudara berbicara tentang Roh you Kudus, talk about God. saudara berbicara tentang You Tuhan. talk about Jesus. Saudara berbicara tentang So Yesus. Jesus said, Jadi Yesus I have to berkata, go, saya harus pergi, then I will send you the Holy Spirit. baru saya bisa kirim kepadamu Roh Because the Kudus. Holy Spirit is very Karena important. Roh Kudus sangat-sangat penting. Number one, let me give you the Yang pertama, first biarlah saya berikan dimension kepadamu experience with the Holy Spirit. dimensi pengalaman pertama daripada Roh Kudus. Because for you to receive the power, Karena untuk saudara bisa menerima kuasa, you have to understand the first experience of the Holy Spirit. saudara harus bisa mengerti pengalaman pertama atas Roh Kudus. Go with me to John chapter 14. Buka bersama saya di kitab Yohanes pasal yang ke-14. Are they already seeing it? Is there anyone here? Just follow me. You will get it. Don't worry, you will get it. Nanti saudara pasti tangkap, jangan khawatir. Even the Spirit of the true, John chapter 14, verse 17. Yohanes 14 ayat 17. Even the Spirit of the true, Yaitu roh kebenaran whom the world cannot receive it, yang dunia tidak dapat menerima dia, because it see him not, sebab dunia tidak melihat dia. or when dunya can never receive the Holy Spirit. Orang-orang dunia tidak akan pernah bisa menerima Roh Kudus. Why they cannot receive? Mengapa tidak bisa menerima? Because Holy Spirit is holy. Karena Roh Kudus adalah kudus. So they cannot receive him. Jadi dunia tidak bisa menerima. They cannot descend him Mereka tidak bisa because menerima he's holy.
Karena dia kudus. But hear what Jesus said. Tetapi dengar apa yang Yesus katakan. Because they see him not and never know him. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. But ye know him. Tetapi kamu mengenal dia. For he dwell with you. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. The first dimension of experience with the Holy Spirit Dimensi pertama atas pengalaman atas Roh is that the Kudus, Holy Spirit dwell with you. yaitu Roh Kudus tinggal di dalammu. Now the Holy Spirit job is, Jadi sekarang pekerjaan Roh Kudus adalah number one, yang pertama, to bring you to Jesus. To bring you to Jesus. untuk membawa saudara kepada Yesus. He is with you Dia bersama-sama denganmu to convince you untuk membentuk to come to dirimu Jesus. untuk bisa datang Because kepada Yesus. you didn't come to Jesus Karena tidak ada siapapun datang kepada Yesus by yourself. dengan kekuatan dirimu That's sendiri. what Jesus said. Itu mengapa Yesus katakan, It's good for me to go. baik untuk aku bisa pergi, Then I will send the Holy Spirit. supaya aku bisa mengirim sang penghibur Because when itu. the Holy Spirit comes, Karena pada saat Roh Kudus datang, she will be with you. Dia yang akan mempersiapkan Now, dirimu. listen carefully here. Dengarkan baik-baik di sini. God is the Spirit, Tuhan adalah Roh and God is in everywhere. dan Tuhan ada di mana-mana. But God does not dwell everywhere. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam di mana-mana. He is everywhere, Dia ada di but He mana-mana, doesn't dwell tetapi everywhere. dia tidak tinggal diam di mana-mana. He dwells in His house. Dia tinggal diam di dalam So baitnya. now Jesus said, Jadi Yesus when katakan, the Spirit of the truth comes, pada saat Roh kebenaran itu she datang, will be with you. Dia akan berada bersama di dalam kamu. What the Holy Spirit do is, Apa yang Roh Kudus lakukan He adalah draw the sinners. dia membawa, menarik para He pendosa. convince the sinners Dia meyakinkan para pendosa to Jesus. untuk bisa datang ketemu Yesus. Why He have to convince them? Mengapa harus diyakinkan? Because that is the secret work of the Holy Spirit. Karena inilah rahasia yang dimiliki Roh To Kudus. convince you to receive Jesus. Untuk bisa meyakinkan dirimu datang kepada Yesus. So Holy Spirit never take you to God. Karena Roh Kudus tidak pernah bisa datang membawamu kepada Tuhan. He take you to Jesus. Dia membawamu kepada Yesus. Why He take you to Jesus? Mengapa Roh Kudus bawa kepada Because no one Yesus? can go to God Karena tidak ada siapapun bisa datang kepada Allah Bapa except through Jesus. tanpa melalui Yesus. So Holy Spirit bring to Jesus. Jadi Roh Kudus bawa dirimu kepada Yesus. Then Jesus wash you by His blood. Barulah Yesus bisa menyucikan dirimu dengan darahnya. I remember those days. Ingatlah hari-hari itu. Those days Hari-hari itu sebelumnya. when I was living a life without Jesus. A Pada saat life without saya Jesus. pada saat saya hidup tanpa Yesus kehidupan And I saya. remember one time I go to the disco. Saya ingat suatu kali saya pergi ke tempat disco. Why you look at me like this? Kenapa saudara lihat saya seperti Yes, ini? I have been there. I've been Saya there. dulu sudah pernah ke sana. Yes, I was there. Ya, saya pernah ada di dalam So sana. while I was dancing for Satan, Jadi pada saat itu saya berdansa untuk setan and I have all the earring and all the nose ring. dan semua ada tindik, ada kalung, ada ini, semua ada tindik. Because I was so faithful dancing for Satan. Karena saya adalah penari yang sangat setia untuk setan. So one day, Jadi suatu hari while I was dancing, pada saat saya sedang menari, that I hear a voice saya mendengar sebuah suara. that Jesus is coming Yesus sudah datang. within the disco. Uh, Within the disco, Di tengah-tengah tempat diskotik ini. the Spirit, Holy Spirit, Roh Kudus is convincing me. sedang meyakinkan saya. Suddenly, I hear the voice that Jesus is coming Yang soon. kedua, saya mendengarkan suaranya lagi. Yesus datang segera. I stop dancing. Saya berhenti berdisko. I came to realize myself Saya langsung mengangkat kepala saya naik ke atas. that I need Jesus. Dan saya ketemu Yesus. I need Jesus. Aku butuh Yesus. Suddenly, Tiba-tiba, my life changed. hidup saya diubahkan secara But total. let me tell you something. Biar saya sampaikan kepada saudara For the sesuatu. Holy Spirit Untuk Roh Kudus to convince me, bisa meyakinkan saya, somebody seseorang was praying for me. harus mendoakan saya. Somebody Seseorang is praying for me. sedang mendoakan Now, saya. Jesus said, Sekarang Yesus when the Holy katakan, Spirit comes, pada saat Roh Kudus she datang, will be with you. dia akan tinggal She bersama-sama di will dalam. be with the objects. Dia akan bersama-sama dengan keramaian di But for sekitarmu. to convince the objects, Tetapi untuk bisa meyakinkan orang-orang lain, somebody must pray.
pray. Ada seseorang yang harus berdoa. That's what Jesus said. Itu mengapa Yesus katakan, Pray unto the Father doalah kepada Allah Bapa that He will send the lepers. bahwa Dia membebaskan orang-orang Because sakit. when we are praying, Karena pada saat kita berdoa, darkness is pushing back. kegelapan itu terdorong ke pinggir. Then the light is coming. Di mana kehidupannya You bisa see, ditarik every keluar. time you pray for the unbeliever, Jadi setiap kali engkau berdoa untuk orang yang tidak percaya, the kingdom of darkness is pushing back. kerajaan kegelapan itu didorong mundur. And the kingdom of light is coming. Dan kerajaan keterangan itu datang masuk ke dalam That's kehidupan why mereka. we have to always pray. Itu mengapa kita harus selalu berdoa. That's why Philadelphia should never stop praying in Makassar. Itu mengapa Philadelphia, gereja Philadelphia tidak pernah boleh berhenti berdoa di Because Makassar. if we stop praying, Karena jika kita berhenti berdoa, the destruction of satanic is coming. bahwa kuasa kegelapan itu akan mulai datang. But if we pray, Tetapi jika engkau terus we berdoa, push back every engkau destruction mendorong of mundur Satan. setiap pekerjaan setan. That's why prayer is very Itu mengapa important. doa sangat-sangat penting. The reason why I was convinced Sebab kenapa saya juga sendiri bisa that I need diyakinkan Jesus bahwa saya tahu is Yesus. because somebody was praying for Karena ada me. seseorang yang selalu mendoakan saya. So the first experience, Dari pengalaman pertama, Holy Spirit is with you Roh Kudus ada bersamamu and convince you dan meyakinkan dirimu and bring it to Jesus. dan membawa dirimu kepada Yesus. Because Holy Spirit Karena Roh Kudus can never take you to God. tidak akan pernah bisa membawamu langsung kepada Allah The Bapa. Holy Spirit Roh have to Kudus take you to Jesus. membawamu ketemu Yesus. Then Jesus Baru have to Yesus wash you, harus menyucikan cleanse you. dirimu, mengkuduskan Then a dirimu. moment Di saat itulah that you are cleansed, di mana pada saat engkau dibersihkan, then barulah you are ready for the next experience of the Holy Spirit. barulah engkau bisa siap atas pengalaman Number berikutnya dari Roh one, Kudus. she is with you, Yang pertama, dia ada bersama-sama but denganmu, it's not inside of you. tetapi belum tinggal di dalammu. Because you are not washed by the blood of Jesus Karena yet. engkau belum disucikan oleh darah Yesus. So after you are washed, Jadi setelah saudara disucikan, that you are ready for the next experience. barulah saudara siap untuk pengalaman berikutnya. And the next experience Pengalaman berikutnya, is when you are washed, yaitu para saudara sudah disucikan, dikuduskan. automatically Secara otomatis, the Holy Spirit Roh Kudus enter inside of you masuk ke dalam and dirimu stay inside of dan you. tinggal di dalam dirimu. So now listen carefully right now here. Dengarkan baik-baik sekarang. After you wash Setelah saudara disucikan by the blood of Jesus oleh darah Yesus and Kristus you confess Jesus, dan saudara mengaku Yesus the adalah Holy Tuhan, Spirit enter inside Roh of you. Kudus masuk ke dalam dirimu. That is what make you a new creation. Itulah yang membuat dirimu menjadi ciptaan That's baru. make you a new creation. Itulah yang membuat dirimu menjadi ciptaan baru. That's make you born again. Itu yang membuat dirimu terlahir Because the kembali. Holy Spirit is inside Karena of Roh you. Kudus sudah tinggal di dalam dirimu. Now listen carefully right Sekarang now. dengarkan baik-baik sekarang. By the promise of the Father Janji dari para Allah Bapa, is that the Holy Spirit will come upon you. yaitu Roh Kudus akan datang kepadamu. Now listen carefully. Number Dengarkan one baik-baik. Yang experience. pertama mengalami Holy pengalaman. Spirit is with you. Roh Kudus menyertai dirimu Number two. di sekitarmu. Yang kedua, Holy Spirit live inside of you. Roh Kudus tinggal diam di dalam kamu. Now let's go to verse 17. Dengarkan baik-baik di ayat John 17. chapter 14 verse 17. Yohanes 14 ayat 17. Okay, read. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. He is with you, number one. And then he shall be in you. Yang pertama dia berkata ia akan menyertai kamu, dan yang kedua dia berkata dia akan tinggal diam di dalam kamu. Because when you are washed by the blood of Jesus, Karena para saudara sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus, automatically secara otomatis Holy Spirit Roh Kudus enter in you masuk ke dalam and dirimu stay in you. dan tinggal di dalam And kamu. that's what we call born again. Dan disitulah engkau disebut terlahir kembali. But listen carefully here. Dengarkan baik-baik. Baptist church, Gereja Baptis, Protestant church, Gereja Protestan, they all experience the same two experience of the Holy Spirit. They all. mereka semua mengalami pengalaman bersama Roh Kudus. Mereka mengalami. But what different is Tetapi apa yang membuat perbedaan the adalah third experience, the third experience of the Holy Spirit. 10 pengalaman bersama Roh Kudus, They have no any knowledge of them.
They have no information about it. Pengalaman ketiga bersama Roh Kudus, mereka tidak mengalami sebuah penyatuan bersama And dengan the Roh Kudus. third experience with the Holy Spirit Dan pengalaman ketiga bersama Roh Kudus, is very important. ini adalah masa yang sangat And penting. that's what Jesus said. Dan di sinilah Yesus berkata, I will send you aku akan mengirim kepadamu the promise of my Father, janji Bapakku, and he will come upon you. dan dia akan datang kepadamu. Now let's go to the third experience of the Holy Spirit. Dan mari kita masuk ke dalam tahap ketiga dari pengalaman And I Roh know Kudus. some of you are here. Saya tahu beberapa darimu di sini, You have not experienced that yet. engkau belum bahkan mengalami yang ketiga ini. But today Tetapi hari ini is your day adalah harimu. that you are going to experience Engkau akan mengalaminya. the power that's come upon Kuasa you. yang akan datang kepadamu. Okay, let's go to Acts chapter 1 verse Mari buka 8. bersama saya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. You shall receive the power. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Listen carefully here. Dengarkan baik-baik. You shall receive the power. Kamu akan menerima kuasa. He didn't say you shall asking for the power. Tidak dikatakan di sini engkau akan selalu meminta kuasa. You shall receive Engkau akan menerima the power. kuasa. When the Holy Ghost come upon you. Pada saat Roh Kudus turun ke atas kamu. When the Holy Ghost come upon you. Pada saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Number one, she's with you. Yang pertama, dia menyertaimu. She bring you to Jesus Dia membawamu kepada and Yesus washed by the blood. dan disucikan oleh darah And she Yesus. enter inside of Dan pada you. saat dia tinggal di dalam kamu. Then number three, Yang ketiga, she come upon you. dia akan turun di atas kamu. That is a wonderful experience. Ini pengalaman yang sangat luar biasa. Now listen carefully. Dengarkan baik-baik di sini. When he said, when the Holy Ghost come upon you, Pada saat Roh Kudus datang, dia turun di atas you kamu. are going to be filled with the power. Engkau akan dipenuhi oleh kuasa. The power is very important. Kuasa sangat-sangatlah penting. You see, when you are Christians, Yaitu pada saat saudara adalah orang Kristen. listen carefully. Dengarkan baik-baik. Two experience Dua pengalaman give itu you give you right to become Memberikanmu hak. child and the daughter of God. Dua pengalaman pertama tadi memberikan engkau hak untuk bisa menjadi putra-putri Allah Or she give Bapa. you authority to become the child of God. Yang memberikan engkau otoritas untuk menjadi anak Allah. But without power, Tetapi tidak menerima kuasa. there's a difference between authority and power. Ada perbedaan atas otoritas dengan kuasa. So when you receive Jesus, Jadi para saudara menerima Yesus, you have authority to become a child of God. engkau mempunyai otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. But you need a power. Tetapi hidup tanpa That's kuasa. what Jesus said. Itu mengapa Yesus When the Holy katakan, Ghost come upon pada you, saat Roh Kudus turun di atas kamu, you shall receive power. engkau akan menerima kuasa. And this power is very important. Dan kuasa ini sangat-sangatlah penting. You see, number one is the power to pray. Yaitu untuk kuasa untuk menjadi saksi. Is the Untuk tinggal. power, no, is the power to pray. Yaitu mendapatkan kuasa untuk bisa berdoa. Is the power to pray in the spirit. Ada juga kuasa untuk berdoa di dalam roh. Is the power to sing in the spirit. Ada juga kuasa untuk menyanyi di dalam roh. Is the power to pray in tongues. Ada juga kuasa untuk berdoa dalam karunia lidah. Because when the Holy Ghost come upon Karena you, pada saat Roh Kudus turun di it atasmu, gives you a power itu memberikanmu kuasa to speak a language that you have never learned. untuk membicarakan bahasa yang tidak pernah engkau pelajari But sebelumnya. without that power come upon you, Tetapi tanpa kuasa itu you turun di can atasmu, never pray in the spirit. engkau tidak akan pernah bisa berdoa di dalam roh. And that is what we need today. Dan itulah yang kita butuhkan We hari need ini. the power of the Holy Saudara Spirit. membutuhkan kuasa daripada Roh And Kudus. when that power Dan comes, pada saat kuasa itu she turun, coming also with the fire. dia juga membawa apinya. So the power and the fire, Kuasa dan api that akhirnya. is what the church need today. Itulah yang dibutuhkan gereja A hari-hari ini. power to pray. Kuasa untuk bisa A berdoa. power to pray in the spirit. Kuasa untuk bisa berdoa di A dalam roh. power to testimony. Kuasa untuk bisa menjadi saksi. A power to witness. Kuasa untuk mencari You kesaksian. can never witness powerfully Saudara tidak bisa menyaksikan secara berani until there's a power of the Holy Spirit. sampai ada kuasa Roh Kudus See, dalam the kehidupanmu. church today, we are very weak Jadi gereja-gereja hari ini banyak kali lemah of the witnessing of Jesus atas mencari saksi kepada because Yesus we are lacking of the power. karena kita kekurangan kuasa Roh But I'm Kudus. here to tell Gabriel Tetapi Philadelphia aku di sini Makassar, menyampaikan gereja Philadelphia you need the Makassar. power of God more than ever Saudara before. butuh kuasa Tuhan yang belum pernah kau And alami this is the sebelumnya. Dan time inilah that we waktunya must receive the pada power kita harus menerima kuasa. because the power is very, very Karena important. kuasanya sangat-sangatlah penting. I remember Saya ingat
I was asking the Lord, Saya sedang meminta Tuhan. you say you shall receive the power. Dia katakan kau akan menerima kuasa. How to receive that power? Bagaimana cara menerima kuasa itu? You said we never ask. Engkau harus meminta. You said we have to receive. Dia berkata engkau harus bisa terima. And the Lord showed me Dan Tuhan tunjukkan pada saya how to receive this power. bagaimana cara bisa menerima Now kuasa listen itu. carefully. When the Holy Ghost come upon you, Dengarkan baik-baik saudara, pada saat Roh Kudus datang kepadamu, you receive the power. di atasmu engkau menerima A kuasa. power to pray in the Spirit. Kuasa untuk bisa berdoa di dalam roh. A power to witness Him. Kuasa untuk menjadi kesaksi. But don't forget, Tapi jangan lupa, in the power of God, jika kuasa Tuhan, there are dimensions of the power of God. selalu ada dimensi So kekuasaan. when we receive Jadi pada saat kita menerima the power to pray in the Spirit, kuasa untuk bisa berdoa di dalam roh, it is the open door itu adalah pintu yang selalu terbuka to receive more power. untuk bisa menerima lebih dan lebih lagi But kuasa. most of the time, Tapi banyak kali when we receive the power to pray in the Spirit, pada saat kita menerima kuasa untuk bisa berdoa di dalam roh, we stop there. kita hanya berhenti But di that sana. is not the end. Tetapi jangan That is the berhenti di situ. beginning. That is the beginning. Itu baru So permulaan. you have to keep on receiving Dari more. saudara harus terus menerima lebih dan lebih lagi. Because there's a dimensions of the power of God. Karena ada dimensi kekuasaan Tuhan. So you have to receive more. Jadi saudara harus menerima lebih lagi. How to receive more? Bagaimana cara menerima I lebih? remember the Bible says Saya ingat Alkitab when katakan, Jesus came up from the river Jordan, pada saat Yesus naik keluar dari atas the air Bible sungai said Yordan, the Holy Ghost came upon him. Roh Kudus turun di atasnya. It's the symbol of receiving the Holy Ghost. Ini adalah suatu contoh simpel untuk menerima Roh That when Kudus. Jesus received the Holy Ghost, Pada saat Yesus menerima Roh and Kudus the itu, Bible says Alkitab berkata, he went to the desert dia dibawa dipimpin ke padang pasir, and padang gurun, fasting and pray. dan berdoa dan berpuasa. Are the others listening? Is there anyone here? That is what we are really run away today. Itu yang banyak kali kita kekurangan hari Fasting ini. to pray. Berpuasa dan berdoa. Are you ready for more power? Apakah saudara siap untuk kuasa yang lebih dan lebih lagi? Are you ready to go to desert Apakah saudara siap untuk pergi ke padang gurun and fasting to pray? dan berpuasa untuk berdoa? And the Bible says Alkitab katakan on the Luke chapter 4 verse 16, di Lukas pasal yang 4 ayat ke-16, Jesus came out from the desert Yesus keluar daripada padang with the pasir full power of the Spirit. dan dia dipenuhi oleh kuasa daripada Roh Kudus. Now he entered into deserts Kemudian dia memasuki padang gurun with the Holy Ghost baptism. dengan baptisan Roh That Kudus. he came out from the deserts Tetapi pada saat dia keluar daripada padang with the gurun full power of the Spirit. dengan kuasa penuh So dengan Roh which Kudus. means Jadi itu berarti fasting and prayer berpuasa dan berdoa allow you mengizinkan to dirimu receive more power. untuk bisa menerima kuasa That's yang lebih why lagi. I'm here to tell GBI Philadelphia Itu Makassar. mengapa saya di sini untuk menyampaikan ke GBI It's the Philadelphia Makassar. time to fast and pray Inilah more than ever waktu untuk before. berpuasa dan berdoa lebih daripada Because sebelumnya. every time we fast and pray, Karena setiap kali engkau berpuasa dan berdoa, we make a room for the power of engkau God. sedang membuat ruangan yang baru untuk kuasa Tuhan turun. And the more room for the power of God, Dan lebih lagi engkau menerima kuasa daripada the Tuhan, more our stomach also became smaller. lebih lagi perut kita akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Are they already seeing it? Is there anyone here? The problem with the Christian today, Permasalahan orang Kristen hari ini, perlu lebih maju sekali. perut lebih maju. But if we can change it Tapi jika kita bisa ubah to ini the house of prayer and fasting, kepada kebiasaan berpuasa dan berdoa, oh, to the other lagi sakit lagi. no one will be sick again. But the problem with us today, Tapi permasalahan kita hari ini, we're supposed to invest in more in prayer and fasting, kita kurang menginvestasikan lebih daripada berpuasa untuk berdoa. more than eating. Lebih daripada kita harus investasikan Don't ke get me makanan. wrong. Don't get me wrong. You can Jangan salah eat, tangkap. Boleh makan, saudara. but Boleh to makan. receive the power of God, Tetapi untuk menerima kuasa Tuhan, we need to arise kita harus with the bangkit prayer and fasting. dengan doa dan puasa. Somebody say amen. Seseorang katakan amin. Now listen carefully. Let me tell you Dengarkan baik-baik something. di sini. Biar saya sampaikan Go sesuatu with kepada me. saudara. Then I'm going to stop. Go with me to John. Go with me John chapter 14 verse 12. Buka bersama saya Yohanes 14 ayat 12. John chapter 14 Yohanes 14 verse 12. I want to explain something to you there. Jesus says something. Jesus promised very wonderful promise, and I want to Yesus explain to you. berkata sini, dia menjanjikan sesuatu kepada kita Very, yang very, luar I biasa. say unto you, Aku berkata kepadamu, he that believe on me, sesungguhnya barang siapa percaya the kepadaku, works that I do shall he do
also. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. And the greater work than this shall he do, Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. because I go to my Father. Sebab aku pergi kepada Bapa. Because I go to my Father. Sebab aku pergi kepada Bapa. So it's very important for Jesus to go, Jadi sangat penting Yesus pergi kepada Bapa. so that you and I Supaya saudara dan can saya do a greater work than Jesus. bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar apa yang Yesus lakukan. What is the greater work than Jesus? Apa pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus? No, listen carefully here. Dengarkan Is there baik-baik. anybody here want to do a greater work than Jesus? Apakah ada seseorang di sini yang mau melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus? Yes, I want to do that. Ya, saya mau See, lakukan. listen carefully here. Dengarkan When baik-baik. I look at everything Jesus did, Pada saat saya melihat atas apapun yang Yesus lakukan, he did a great job. dia melakukan pekerjaan yang He luar raised the biasa. dead. Dia membangkitkan orang He mati. walked on the sea. Dia berjalan di atas He air. fed the 5,000 Dia men memberi makan kepada with the 5.000 2 orang fish and 5 loaves. dengan hanya 5 roti dan 2 But ikan. the Bible says, Tapi Alkitab Jesus said, katakan, if I believe him, Yesus jika kita percaya kepadanya, I will do a greater work more than him, aku akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada because yang he's ia going to kerjakan. the Father. Karena Yesus pergi kepada Bapa. Now listen carefully right now here. Sekarang Now here. dengarkan baik-baik di sini Philadelphia. What Jesus mean, Apa yang Yesus maksudkan, the greater work you and I pekerjaan yang besar untuk saudara dan saya, can do than him is yang bisa lebih besar daripada yang dia lakukan, when the Holy Ghost come upon you, yaitu pada saat Roh Kudus datang kepada you will receive the power engkau akan menerima kuasa to be witnessing. untuk menjadi saksi-saksinya. Witnessing. Now listen carefully here. Dengarkan Jesus did a great job, Yesus telah melakukan pekerjaan yang baik, but there's only one greater work Jesus couldn't do. tetapi hanya ada satu pekerjaan yang lebih besar yang tidak dilakukan Yesus. What's the greater job? Apa pekerjaan yang lebih besar itu? Jesus Yesus could never stand before 2 or 10 or 100 people. Yesus tidak Could never stand before 2 or 100 people Yesus tidak akan pernah bisa berdiri di depan 2, 10 atau 100 orang and said, dan berkata, I was a sinner, aku adalah pendosa, but now tetapi sekarang I am saved. engkau diselamatkan. No, listen carefully. Jesus could never said Yesus tidak akan pernah bisa berkata pernyataan seperti ini, before 10 people, before 100 bahkan di people, depan 10, 100 atau 200 orang. that I was a sinner, Dia tidak bisa berkata, aku dulu pendosa, but now I'm saved. sekarang saya sudah diselamatkan. You can never do this. Dia tidak bisa lakukan ini. But you and I, Tapi saudara dan saya, we can stand before kita bisa berdiri di depan banyak orang, 100 people, 100 orang, 50 people, 50 orang, and said, dan bisa katakan, before dulu I was a sinner, saya pendosa, but now tapi sekarang I can say, saya diselamatkan. this is the greater work than Jesus. Ini pekerjaan yang lebih besar daripada Your Yesus. testimony of your salvation Kesaksian daripada is a greater penyelamatan work. adalah pekerjaan yang lebih besar. Don't feel shy Jangan malu-malu to tell about your untuk testimony. menyampaikan kesaksian There's hidupmu. something Jesus could never Di do, mana yang sesuatu yang Yesus tidak pernah bisa but lakukan. you and Tapi I saudara dan saya can do that. bisa lakukan ini. Before, Sebelum, I was a dancer for Satan, dulu aku selalu disco untuk setan. but now Tapi I'm sekarang, a dancer for Jesus. Aku penari untuk This Yesus. is the salvation. Inilah adalah suatu This is the salvation. Inilah suatu keselamatan. Testimony of salvation Kesaksian atas keselamatan. is bigger than any miracle. Lebih besar daripada mujizat That's apapun. what Jesus said. Itu mengapa Yesus You katakan, shall receive power, engkau akan menerima kuasa. and you shall be my witnesses, Dan engkau akan menjadi and saksi-saksi. you shall do a greater work. Dan engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. A greater work is Pekerjaan yang lebih besar adalah your salvation. Keselamatanmu. You are witnessing Suatu kelemahan. your testimony. Kesaksian hidupmu. Because the Bible Karena says Alkitab katakan, we overcome Satan. kita dulunya berasal dari, We overcome Satan kita bisa menang daripada setan by the blood of the Lamb oleh darah daripada anak domba and Allah, our testimony. dan kesaksian-kesaksian hidup Testimony kita. Kesaksian is kita very powerful. sangat kuasa. The way you are saved. Cara engkau bisa So diselamatkan. Jesus said, Jadi Yesus katakan, when you receive the pada power, saat engkau menerima kuasa, that you shall be my witnesses. engkau akan menjadi saksi-saksi. What witnessing? Apa Your saksi apa? experience with Jesus. Bahwa engkau dalam
You experience with Engkau Jesus sudah mengalami pengalaman bersama Yesus. because you are saved by Jesus. Karena engkau sudah diselamatkan oleh Yesus. Before you were a drinker, Sebelumnya engkau adalah but pendosa. now you have been set free. Tetapi sekarang engkau sudah So dibebaskan. you can go to the drunkards Supaya engkau bisa pergi kepada banyak orang. and say Jesus can set them Dan free. katakan Yesus juga bisa membebaskan Philadelphia, dirimu. now is the time Philadelphia, sekaranglah waktunya. to share the testimony, Di mana engkau bisa membagikan to be a kesaksian hidupmu. witnessing for Jesus. Untuk menjadi saksi daripada Yesus. You have witness. Engkau sudah menjadi saksi. You have testimony. Engkau mempunyai kesaksian. Your testimony is Kesaksianmu how adalah Jesus saved you, bagaimana Yesus bisa menyelamatkan how hidupmu. Jesus healed you, Bagaimana Yesus bisa membebaskan how dirimu. Jesus touched you, Bagaimana Yesus menyembuhkan dan how menjamah hidupmu. Jesus changed you. Bagaimana Yesus This mengubah is kehidupanmu. your witness. Inilah kesaksian This hidupmu. is your testimony. Inilah kesaksian hidupmu. Arise, Bangkitlah. arise, Bangkitlah. and witnessing for Jesus. Dan bersaksi untuk Yesus. Makassar is waiting for you Makassar sedang menunggu menantikan hear engkau your testimony, untuk mendengar kesaksian hidupmu. to hear what Jesus have did for Untuk you. mendengarkan apa yang Yesus sudah lakukan It's the dalam time to kehidupanmu. go out Inilah waktu untuk keluar. and to tell the unbelievers Untuk bisa menyampaikan kepada orang yang belum that percaya Jesus bahwa have Yesus saved me. sudah menyelamatkan He hidup can kita. save you. Dan dia juga bisa menyelamatkan hidup. Jesus Yesus has blessed me. sudah memberkati He can hidupmu. bless you Dia too. juga bisa memberkati hidupmu. That is the testimony. Inilah kesaksiannya. Because the Bible Karena says Alkitab katakan you shall receive engkau akan menerima power kuasa. and you shall be my witness. Dan engkau akan menjadi saksi-saksiku. And you shall do a greater work. Dan engkau akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar. This is the greater work, Inilah waktunya, saudara. that you will share your Di testimony. mana engkau bisa membagikan kesaksian hidup. Because salvation Karena keselamatan is bigger than lebih besar any miracle that Jesus dari performed. mujizat apapun yang Yesus lakukan. Your salvation is very important. Keselamatanmu sangat-sangatlah penting. Share your testimony. Bagikan kesaksian People are waiting for you Orang-orang sedang menantikan hidup to hear about the untuk mendengar testimony. kesaksianmu. What Jesus have done for you. Apa yang Yesus sudah Don't keep it perbuat for, dalam kehidupan. don't keep it for yourself. Jangan hanya disimpan Share, untuk dirimu sendiri. share with Bagikan, others. bagikan. Look for the people who have a problems. Lihat bagi orang-orang yang punya masalah. Look for the people who have a Cari problem orang-orang yang punya masalah. and bring them to the church. Dan bawa mereka ke Tell gereja. them that Jesus Sampaikan bahwa Yesus can change them. bisa ubah kehidupan mereka. Jesus Yesus can lose them. bisa membebaskan mereka. Jesus Yesus can restore them. bisa memulihkan mereka. He has done for you. Dia sudah lakukan untuk saudara. What are you doing? Apa yang kau lakukan sekarang? What are you waiting for? Apa yang sedang kau Now is the nanti-nantikan? time Sekarang to waktunya take our untuk testimony menyampaikan kesaksian kita to the people who need kepada orang-orang Jesus. yang belum mengenal Yesus. You shall receive power Engkau akan menerima kuasa when the Holy Ghost come upon you. pada saat Roh Kudus itu turun di atasmu. Now I'm going to pray for you. Sekarang saya akan berdoa untuk saudara. Listen carefully here. Those have already received the power. Mereka yang sudah menerima kuasa ini, You are going to receive more. engkau akan menerima lebih And lagi. those have not received yet. Bagi mereka yang belum menerima This kuasa is ini, your time inilah waktumu to receive untuk the menerima promise of the Father. janji Allah Bapa kita. Stand on your feet Mari bangkit and we're berdiri going to pray. dan kita akan masuk ke dalam Oh, doa. now listen carefully right now. Sekarang Here. dengarkan If baik-baik. you have never received Jika engkau belum menerima the power of the Holy Spirit yet, kuasa daripada Roh Kudus or the baptism of the Holy Spirit atau yet, baptisan daripada Roh Kudus, don't worry, now is your time. jangan khawatir, inilah waktumu. Just open your hearts Buka hatimu and saja God will fill you dan Tuhan akan penuhi hidup with the power of the Holy Spirit. dengan kuasa daripada Roh Kudus. You can receive it now. Engkau bisa terima hari ini. How did they, nobody lay hands upon me to receive the power of the Holy Spirit. Tidak ada siapapun yang menuntun saya untuk bisa menerima kuasa I daripada Roh Kudus. was in the house Saya berada di dalam rumahku and I asked Lord, feed me. dan saya minta sendiri pada Tuhan, Tuhan penuhi aku. And the Lord fed me with the power of the Holy Dan Spirit. Tuhan memenuhi aku dengan kuasa You Roh can Kudus. receive it now. Saudara bisa terima ini You can sekarang. receive more. Saudara bisa terima lebih. Lift out your hands right now. Angkat tanganmu sekarang. Oh, shatakara ba 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 ba. Shendeke ba ba ra ba 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 ra ba 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 ba. You shall receive Engkau akan menerima the power. kuasa. The power. A power to pray in the Spirit. Kuasa. Kuasa untuk bisa berdoa di dalam roh. A power to witness Kuasa untuk bisa bersaksi. the name of Jesus. Nama Yesus. The power to loose Kuasa untuk bisa membebaskan from every compromise. dari setiap kompromi.
That power is available right now. Kuasa ini tersedia untukmu Open sekarang. your mouth Buka mulutmu and say, Lord, dan katakan, Tuhan, feed me penuhi aku with the Holy Ghost. dengan Roh Kudus. Feed me Penuhi aku with your power. dengan kuasa. Come on, lift out your hands right Mari now. angkat tanganmu sekarang. Shandara bata shekara yara bara 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 la kata shande. Shendeli baba baba Shandara baba bara yara baba bara baba bara baba. bara bara la kata shikyara. Sheba baba 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 baba. Shandara bara Shendeli yara baba bara baba bara baba shekara baba yara bara bara baba. bara bara. Receive the Holy Ghost. Terima Roh Kudus. Sheba baba 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 baba. Sheba baba 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 baba. Receive. Terima. Receive Terima. the fire of the Holy Spirit. Api daripada Roh Kudus. Come on, pray more in the Mari, Spirit. doa lebih di dalam Roh. Mari doa di dalam Roh. Berkarunia lidah. Mari. Open your mouth loud and Buka pray mulutmu loud. sekarang dan berdoalah. Pray loud. Berdoalah. Pray loud, loud, Lebih loud. keras, lebih keras, lebih keras. Receive the Holy Ghost. Terima Roh Kudus. Receive the Holy Ghost. Terima Roh In Kudus. the name of Di Jesus. dalam nama In the Yesus. name of Di dalam Jesus. nama Yesus. Receive. Terima. Receive. Terima. Wherever you are. Terima Receive sekarang. the Holy Ghost. Terima Roh Kudus. Receive. In Terima. the name Di dalam of nama Jesus. Yesus. Receive. Terima. Receive. Terima. Receive. Terima. Open your mouth. Open your mouth. Buka mulutmu, buka mulutmu. Train. Berdoa, lebih keras, lebih keras. Receive right now, Sekarang. right now, Sekarang. fire, fire. Terima, receive. Listen carefully here. Dengarkan baik-baik. The Bible says, open your mouth wide Di saat engkau membuka mulutmu dengan lebar and drink. dan minum. Now listen carefully. Everybody lift up your hands higher. Semua angkat tangan, saudara. Mari semua angkat tangan. Yang tinggi. It's the time to receive. Ini sekarang waktu untuk menerima. I want you to open your mouth. Aku ingin saudara membuka mulutmu. Loud, pray in tongues. Berdoa keras di dalam bahasa roh. Loud, Lebih keras. loud, Lebih keras. loud, Lebih keras. loud. Lebih keras. Right now, Lebih keras. right now. Sekarang. In the name Dalam of Jesus. nama Yesus. Now, Sekarang. receive, Terima. receive, Terima. receive Terima. the Holy Ghost. Roh Kudus. In the name, Dalam. now, Sekarang. now, Sekarang. loose. Sekarang. In the Lepaskan. name, Lepaskan. receive Terima. fire, Terima. fire, Api. 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 loose Terima. fire Terima in api the Tuhan. name, Di dalam. right now, right now, right Terima. now, Sekarang. right now, Sekarang. right now, Sekarang. receive Terima. fire, Terima apinya. fire, Terima. shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Terima. Come on, Mari, receive terima. in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Receive Terima. fire, Api Tuhan. fire Api Tuhan. in the name. Dalam. Receive. Terima. Keep praying. Keep praying. Loud, 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 loud. Lebih lagi, lebih keras. Loud, Lebih keras. loud, Lebih loud. keras.
Fire! Api Fire! Shanda ba 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 ba. Iba ba 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 ba. Iba ba 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 ba. Oh shata la ba 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 ba. Shiba ba 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 ba. Terima. Terima. Father, in the name of Jesus. Api Tuhan di dalam nama Father, Yesus. in the name of Jesus. Terima api Tuhan dalam nama Father, in Yesus. the name of Jesus. Biarkan Father, in the Roh name of Kudus yang Jesus. melawat kita, Father, in the name of Jesus. memenuhi, Father, in the name of menyembuhkan, Jesus. Api Tuhan. memulihkan, Receive. mengangkat semua Receive. duka, Receive. kesedihan, Terima. Receive. dibebaskan Tuhan. Receive. Receive. Terima. Tuhan jamah di balkon Tuhan, Yes, di Father. lantai hijau Yes, jamah in the name Tuhan. of Jesus. Yes, in Engkau the name of datang dengan Jesus. beban, Iba ba 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 ba. Shiba ba 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 ba. sembah Iba Tuhan. ba 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 ba. Terima Iba ba 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 ba. Iba ba ba kehidupan ba yang ba ba. dibaharui, Iba ba 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 ba. Yes, yang yes, tidak bisa yes, yes, dikerjakan yes. oleh manusia. Receive it. Tuhan Receive it. Yesus akan In the name of kerjakan. Jesus. Roh In the Kudus name of akan Jesus. jamah In the name of Jesus. semua Yes, stres, yes, yes, yes. depresi, Receive. ikatan-ikatan dosa. Iba ba 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 ba. Iba ba 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 ba. Mandala Iba bakoda, ba 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 ba. Iba ba 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 ba. sindala Iba ba 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 ba. Shiba ba 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 ba. Shiba ba 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 ba. Yes, and then ba 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 ba. Imama, trima. Shanda ba 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 ba. Shiba ba 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 ba. Iba ba 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 ba. Iba ba 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 ba. Yes, fire. Loose. Yeah, ba 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 ba. Iba ba 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 ba. Iba ba 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 ba. Iba ba ba ba. Trima. Terima kuasa Tuhan. Shiba ba 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 Semua ba. berdoa, Father, in the name of Jesus, semua berkarunia lidah. we command loose. Trust. Keep praying. Shada ba 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 ba. Rasakan urapan doa sedang Shiba turun ba di ba ba tempat ba ini. ba 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 ba. Shiba ba 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 ba. Shiba ba 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 ba. Shiba ba 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 ba. Trima right now. Iba ba 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 ba. Receive the Holy Ghost right now. Iba ba 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 ba. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch. Kita perlu diperlengkapi dengan kuasa. Touch. In the name of Jesus. Receive the Holy Ghost. Ya la ba 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 shandala. Trima. Receive it right now. Sheba ba 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 ba. Sheba ba 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 ba. Yes, Lord, do something new right now. Fill them with the Holy Ghost. Holy Ghost. Ba 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 ba. Trima. Hi ba 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 ba. Shat Tuhan la ba. sedang akan Hi angkat ma la saudara. ba ba la ba ba la ba ba. Shendeli ba 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 Tuhan ba ba. akan tambahkan Sheba ba ba kapasitas ba 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 saudara. ba ba karabane. Shendeli ba 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 ba. Shiba ba 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 Dalam karababa. pekerjaan, In the name, dalam kesaksian receive, saudara. receive the Holy Ghost. Rasakan kasih Tuhan yang sedang mendekap saudara. Trima. Beberapa saudara sedang menangis, Oh, shatak la ba ba la ba ba. merasakan kasih Tuhan yang Trust, luar keep praying. biasa. Hiba ba la ba ba la ba ba ba. Hiba ba la ba ba ba. Father, in the name of Jesus, we will release the touch. Keep praying, Shanda. Touch, Holy Ghost. In the name of Jesus. Of the Holy, receive it in the name of Jesus. Receive it right now. Baba, yes, Lord. Receive the Holy Ghost. Terus saudara, Tuhan sedang ada di tempat ini. Berdoa. Jangan agamawi saudara. Bebaskan Roh Kudus. Okay. Baba. Imama Baba. In Jesus. Baba shake Baba. Imam
Tuhan dengar doa. Himanoke baba 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 ne. Himamara baba baba. Himamara baba. Baba 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 ne. Shen baba baba. Shen baba baba. Himara baba baba. Receive. Father, in the name of Jesus, we release the anointing. Flow, Shanda Rabba, power of God flow. Imama Rabba, Baba, Baba, Imama Baba, Baba, Satara Babane, Imama Rabba, Baba, in the name of Jesus, we command the anointing right now flow. Ibaba Rabba, Shimama Rabba, Baba. Oh, Rabba, Baba, Baba, Baba. Shiba, Baba, Baba. Shiba, Baba, 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 Baba. Thank you, Jesus. In Iba, Baba, 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 Baba. Imama, Baba, 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 Baba. Imama, Baba, 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 Shandala, Baba. Imama, Trostos, Iba, Baba, Baba. Imama, Baba, Baba, Kora, Baba, Sunday. Receive the baptism of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Receive it. Yeah, 3 months. Receive it. Receive it. Receive it. Ini baru jam 11, saudara. Biarkan Tuhan melawat, menjamah yang sakit disembuhkan. Tumor, cancer sembuh dalam nama Yesus. Power of God flow. Sakit jiwa, in the name of Jesus. ketakutan, kecemasan, sembuh dalam nama Yesus. Power of God flow. Power of God flow. In the name of Jesus. Saudara yang di lantai hijau, angkat tangan sembah Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the touch. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Anointing them, Jesus. Feed them with He can. Thank you, Jesus. Lord, I release the anointing. I release the anointing. I release the power. Yes, Lord. Anointing them. Feed them with anointing.